sets of players make their way to the halfway line. It is one of those occasions where you can make pretty much limitless substitutions, so we are expecting, and indeed at half-time, both sets of players are going to be changing kit. Rafa Leao alle spalle di Alvaro Morata, c'è un po' di turnover, ma Carboni in difesa, Pereira senza la testa, mette al centro per Morata. Rafa Leao che prova ad accedersi, 1 contro 2, salta 1 ma non 2, aveva superato Vignato, lo ferma Pedro Pereira, poi Bondo, era su Adli, è più veloce Vignato, entra in area di... O'Reilly clips that one in, looking towards Bob on the far. It's headed away, and Bob tries to keep it in play, but it's Salamakers who does well, and Milan have got it, and they can build from the back, and they are doing. And the very busy and industrious Loftus-Cheek takes it on. He looks one way, hits it the other to Salamakers inside the penalty area. Little ball across which almost reached Chukwueze, and Chukwueze hits it wide and probably should have done better because Ederson was never going to get to it. Yeah, it was a good counter. It was quick. It was a big chance. Disappointed. Just within seconds, City charging down the right side with Bob. Wins the throw. Now McAtee. McAtee back towards Bob. Picked up by Salamakers. Bob wins it back again. Into the penalty area he goes. Oscar Bob. Haaland scores! Bob with a pullback. Haaland with the finish, a full Norwegian contribution, and the biggest Norwegian of them all makes it 1-0 to the Blues. Oscar Bob, as soon as he sees that space, attacking runs and flair, drive past players, the ball comes back, and that man Haaland, as he steps in towards that 6-yard area, pushes it into the far corner. Great finish. City penalty area, little clip ball in, headed away well by Peroni, who'd come back, headed further by McAtee. Chukwueze on the edge of the City penalty area, now in the penalty area. Two City players around him, lovely ball in, and that's a finish from Colombo, and he sort of chested it in, and it was Ederson doing his best to keep it out, but he couldn't, and it's City 1, AC Milan 1, the goal from Colombo. Onto that left foot, he just drifts it, just in behind the two youngsters on the right shoulder of the centre-back, inside the right-back, almost gets him and just pushes it into the roof of the net. He might be a touch disappointed, but it's so close to him. Now that's nice again from Oscar Bob. He's charging into the final third and he plays it to Peroni. On he goes to Oscar Bob. Whoa, he's put it wide. He can't believe he has gone with it. Grealish is now blocking the run. Chukwueze, who set up the equaliser. In the penalty area, another dink ball. Colombo again! Same combination. Chukwueze with a cross, Colombo with a finish. Again, Ederson got a big piece of it, but he couldn't keep it out. And that combination, the right wing cross from Chukwueze, the finish from Colombo, has turned this match. Gets beyond the last defender, clips in a dangerous ball, and City equalise through McAtee. City 2, Milan 2, and it's an academy graduate who sets it up, Micah Hamilton, and I suppose just about an academy graduate, but he's now played a lot of senior games for Sheffield United. McAtee who scores. Yeah, it was all about the wide play, being positive, driving. He does it ever so well. To Kalulu, wide it goes to Calabria. Calabria into Salamakers in the right wing position. Ball across the area, terrific finish. And AC Milan lead by 3-2. And it's Nasty who almost scored earlier, but he had a shot cleared off the line by Jacob Wright, who has given Milan the lead. Frank Rijkaard yakin Tijani Reijnders akan jadi salah satu gelandang terbaik dunia. Mantan bintang AC Milan, Ajax, dan pelatih Barcelona, Frank Rijkaard, memberikan pujian setinggi langit untuk Tijani Reijnders setelah performa brilian gelandang Rossoneri itu dalam kemenangan 3-1 melawan Real Madrid di Liga Champions. Menurut Rijkaard, Reijnders berada di jalur yang benar, menuju status sebagai salah satu gelandang tengah terbaik dunia. Peningkatan yang mengesankan sejak bergabung dengan Milan. Sejak direkrut dari AS Alkmaar pada musim panas 2023 dengan nilai sekitar 20 juta euro, Reijnders langsung menjadi andalan di lini tengah Milan. Namun, momen terbaiknya mungkin baru saja tiba.
dengan gol ketiganya dalam kemenangan bersejarah atas juara bertahan Liga Champions, Real Madrid. Rijkaard mengamati bahwa pemain asal Belanda ini terus menunjukkan peningkatan dan berkembang menjadi sosok kunci bagi Milan. Saya berharap Reijnders menjadi salah satu gelandang terbaik di dunia. Saya benar-benar yakin dia berada di jalur yang benar, ungkap Rijkaard dalam wawancara dengan La Gazzetta dello Sport. Dia sangat mengesankan dalam menciptakan peluang berbahaya bagi rekan satu timnya dan memainkan peran besar di semua area lini tengah. Menarik minat klub-klub besar Eropa berkat performanya yang konsisten, Reijnders mulai menarik minat dari sejumlah klub papan atas Eropa. Tottenham Hotspur dan Real Madrid dikabarkan mengincar pemain berusia 26 tahun ini, mengingat kemampuannya yang luar biasa dalam menjaga stabilitas lini tengah sekaligus menciptakan serangan berbahaya. La Gazzetta bahkan memperkirakan nilai pasarnya kini sudah melonjak hingga 3 kali lipat dari nilai awalnya, dengan kombinasi kekuatan fisik, visi bermain yang tajam, dan mentalitas pekerja keras. Reijnders tampaknya memiliki semua modal untuk menjadi salah satu gelandang terbaik dunia. Apakah ia akan bertahan di Milan atau mengikuti jejak Kakak dan Shevchenko yang akhirnya pindah ke klub besar Eropa lainnya? Menarik untuk ditunggu bagaimana perjalanan karirnya. Yunus Musa bisa jadi Casey baru AC Milan sejak bergabung dengan AC Milan musim panas lalu. Yunus Musa belum berhasil mengamankan posisi reguler. Namun, penampilannya saat menghadapi Real Madrid di Liga Champions telah menunjukkan potensi besar yang bisa menjadikannya pemain penting bagi Rossoneri. Musa, yang fleksibel bermain sebagai gelandang maupun sayap, kini dianggap sebagai salah satu pemain yang bisa mengisi kekosongan keseimbangan di lini tengah Milan. Peran kunci di Bernabeu dalam laga melawan Madrid, pemain muda asal Amerika Serikat ini tampil luar biasa saat melawan pemain kelas dunia seperti Vinicius Junior. Ketika Real Madrid menyerang, Musa bertindak sebagai bek tambahan dalam formasi Milan, membantu menjaga pertahanan tetap solid. Di sisi lain, saat menguasai bola, ia membawa keseimbangan dan kreativitas di lini tengah, yang memungkinkan Milan bermain lebih dinamis. Keahliannya ini memberi Milan dimensi baru yang selama ini mereka butuhkan. Potensi menjadi Casey baru, Milan Musa dinilai memiliki karakteristik yang dapat mengisi peran seperti yang pernah dimainkan Frank Casey bagi Milan. Kekuatan fisik, kemampuan bertahan, dan kemampuannya dalam transisi menjadikannya calon ideal untuk posisi gelandang yang lebih defensif. Meski belum ada jaminan, dengan performa seperti saat melawan Madrid, Musa memiliki peluang untuk berkembang menjadi pemain vital bagi Rossoneri. Kesempatan mengunci posisi inti konsistensi akan menjadi kunci bagi Musa jika ia ingin mengamankan posisi reguler di tim utama AC Milan. Dengan terus menampilkan permainan solid seperti di Bernabeu, ia berpotensi menjadi elemen penting dalam formasi Paulo Fonseca. Tentu, penampilan berkelanjutan akan menentukan apakah Musa bisa menjadi Casey berikutnya bagi Milan dan memastikan posisinya sebagai pilar masa depan di lini tengah Rossoneri.